you are watching today is Meg's channel. Yan guys, shoutout tayo guys. Meron akong sinerbisan 55 inches TCL. Ganito yung issue niya guys, makikita nyo. Yan. Pag open, yan agad yung bumugad. Nakita nyo guys yung issue niya. Yan. Kitang-kita naman, panel issue yan tawag dyan. Depende yan kung kabilaan sa idang may sira or kabila rin ng may sira, tapos ang laban. Minsan kadalasan ganong issue hindi na gano'n na re-repair. Swerte